श्रीनारायणकवचं राजोवाच। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवस्त्वन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्। यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच। वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते। नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच। धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः। कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते। पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा। करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया। प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु। न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि। सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। सविसर्गं फलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं। विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां। न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गदेषु चाप। पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्। त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः। पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं। दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः। स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः। रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे। सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्। नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः। पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवा। दयशीर्षां मां पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्। कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात्। द्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद्। बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात्। बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्। कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु। धर्मावनायोरुकृतावतारः। मां केशवो गदया प्रातराव्यात्। गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः। नारायणः प्राण्डवोदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः। देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा। सायं त्रिधामावतु माधवो मां। दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे। निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः।
श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे शनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्धि निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्राग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यम् ईशा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चाक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच
य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक। महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण। मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक। सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगकोलरूपाय ते नमः। नारसिंहवपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टछत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसावुज्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपाय समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देवा भक्तान् रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहरेत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवस्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम्। ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृह्यं सुराः। नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः।
न रोगावातिकाः पैत्ताश्लेषसम्भविनस्तथा न आकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठना नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नास्यामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। देवी भागवते दशमस्कन्धे पंचमाध्यायान्तर्गतं देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रं समाप्तम्। विष्णुपञ्जरस्तोत्रं पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि वृतान्युक्तानि कामिभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम्। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमोदकीं गृह्यं पद्मनाभमितद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः। मुसलं सातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः। शार्ङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः। पाञ्चजन्यं महाशङ्खमन्त्रबोध्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां यज्ञसूकर। चर्मसूर्यशतं गृह्यं खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन्। वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मां देवा अश्वशीर्षनमोऽस्तु ते। वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित। विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारनमस्तुभ्यं महामोहनमोऽस्तु ते। करशीर्षाङ्घ्रि सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तमम्। एतदुक्तं भगवतां वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायन्यै द्विजोत्तम। नाशयामास सा यत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान्। नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान्। वामनपुराणे सप्तदशोऽध्यायान्तर्गतं विष्णुपञ्जरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। आज गुरुवार है। आज के दिन भगवान की इन दिव्य स्तुतियों को श्रवण करने से घर में सुख शांति, व्यापार वृद्धि, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप प्रातःकाल नित्य अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। श्री नारायण कवचम राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच
वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते। नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः। कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते। पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा। करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया। प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु। न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि। सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्दुधः। सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं। विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां। न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गदेषु चाप। पाशान्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्। त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः। पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं। दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः। स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः। रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे। सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्। नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः। पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवा। दयशीर्षां मां पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्। कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात्। द्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद्। बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात्। बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्। कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु। धर्मावनायोरुकृतावतारः। मां केशवो गदया प्रातरव्यात्। गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः। नारायणः प्राण्डवोदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः। देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा। सायं त्रिधामावतु माधवो मां। दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे। निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः। श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः। प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः। दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते। विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि। भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं।
दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे सनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्धि निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधाराशिवरारिसैन्यम् ईशा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चाक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो भ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्
श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच। ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः। जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज। दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद। महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक। महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण। मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक। सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगकोलरूपाय ते नमः। नारसिंहवपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टछत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसावुज्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपाय समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देवा भक्तान् रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहरेत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच। प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवस्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं। ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृह्यं सुराः। नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः। न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेषसम्भविनस्तथा। न आकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकं।
एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम्। नास्यामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। देवी भागवते दशमस्कन्धे पंचमाध्यायान्तर्गतं देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रं समाप्तम्। विष्णुपञ्जरस्तोत्रं पुलस्त्य उवाच। एतानि ते मयोक्तानि वृतान्युक्तानि कामिभिः। प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम्। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम्। प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमोदकीं गृह्यं पद्मनाभमितद्युते। यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा। प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः। मुसलं सातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्। उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः। शार्ङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः। पाञ्चजन्यं महाशङ्खमन्त्रबोध्यं च पङ्कजम्। प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां यज्ञसूकर। चर्मसूर्यशतं गृह्यं खड्गं चन्द्रमसं तथा। नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन्। वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणम्। वायव्यां रक्ष मां देवा अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते। वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन। मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित। विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले। अकूपार नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते। करशीर्षाङ्घ्रि सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरम्। कृत्वा रक्षस्व मां देवा नमस्ते पुरुषोत्तमम्। एतदुक्तं भगवतां वैष्णवं पञ्जरं महत्। पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायन्यै द्विजोत्तमा। नाशयामास सा यत्र दानवं महिषासुरम्। नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान्। नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान्। वामनपुराणे सप्तदशोऽध्यायान्तर्गतं विष्णुपञ्जरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। आज गुरुवार है। आज के दिन भगवान की इन दिव्य स्तुतियों को श्रवण करने से घर में सुख शांति, व्यापार वृद्धि, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप प्रातःकाल नित्य अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। श्री नारायण कवचम। राजोवाच। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान्। क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम्। यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच। वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते। नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच। धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः। कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नहेद्वयागते।
पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्दुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाणदधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयो नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा दयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातराव्यात् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण्डवोदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे सनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्धि निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो
भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यम् ईशा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चाक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं
विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगकोलरूपाय ते नमः नारसिंहवपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टछत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीसलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसावुज्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपाय समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तान् रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहरेत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवस्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृह्यं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेषसम्भविनस्तथा न आकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नास्यामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं
प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं। देवी भागवते दशमस्कन्धे पंचमाध्यायान्तर्गतं देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रं समाप्तम्। विष्णुपञ्जरस्तोत्रं पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि वृतान्युक्तानि कामिभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम्। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमोदकीं गृह्यं पद्मनाभमितद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः। मुसलं सातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः। शार्ङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः। पाञ्चजन्यं महाशङ्खमन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां यज्ञसूकर। चर्मसूर्यशतं गृह्यं खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन्। वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते। वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित। विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते। करशीर्षाङ्घ्रि सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तमम्। एतदुक्तं भगवतां वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायन्यै द्विजोत्तमा। नाशयामास सा यत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान्। नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान्। वामनपुराणे सप्तदशोऽध्यायान्तर्गतं विष्णुपञ्जरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। आज गुरुवार है। आज के दिन भगवान की इन दिव्य स्तुतियों को श्रवण करने से घर में सुख शांति, व्यापार वृद्धि, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप प्रातःकाल नित्य अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। श्री नारायण कवचम राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु
न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्दुधः सविसर्गं फलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयो नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा दयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातराव्यात् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण्डवोदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतेग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे शनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्धि निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्राग्रह घोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन्
त्वं तेग्मधारा शिवरारिसैन्यम् ईशा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चाक्षुषि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धेन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद
महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगकोलरूपाय ते नमः नारसिंहवपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टछत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसावुज्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपाय समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तान् रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहरेत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवस्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतस्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृह्यं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेषसम्भविनस्तथा न आकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नास्यामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं देवी भागवते दशमस्कन्धे पंचमाध्यायान्तर्गतं देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रं समाप्तम्। विष्णुपञ्जरस्तोत्रं पुलस्त्य उवाच
एतानि ते मयोक्तानि वृतान्युक्तानि कामिभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वेतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम्। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमोदकीं गृह्यं पद्मनाभमितद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः। मुसलं सातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः। शार्ङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः। पाञ्चजन्यं महाशङ्खमन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां यज्ञसूकर चर्मसूर्यशतं गृह्यं खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देवा अश्वशीर्षनमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपारनमस्तुभ्यं महामोहनमोऽस्तु ते करशीर्षाङ्घ्रि सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तमम्। एतदुक्तं भगवतां वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायन्यै द्विजोत्तमा नाशयामास सा यत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान् नमरं रक्तबीजं च तथान्यान् सुरकण्टकान्। वामनपुराणे सप्तदशोऽध्यायान्तर्गतं विष्णुपञ्जरस्तोत्रं संपूर्णम्। आज गुरुवार है। आज के दिन भगवान की इन दिव्य स्तुतियों को श्रवण करने से घर में सुख शांति, व्यापार वृद्धि, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप प्रातःकाल नित्य अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।